Ano? Hi guys, Yuri, ID number, hello. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibility, I don't right on it. Ano ba? Uy. Alam mo ba? Ha? Na ano? Sa karoon mo makapag. Sagutin. Not my installation. Rocky. Isa. Parang ang sarap mag ano, fishball. Ay, ukoy, ukoy. Ukoy. Dito na. Ukoy. Hoy, magtrabaho ka na bukas. Hi, Mark. Shall we? Shan. Shi shan shan, shi shan shan, chin chan chan chan. Hi, Shan. Ozzy, thank you for tapping, Shan. Tang ining Shan, dumaan siya kagabi, boy. Sabi niya. Dumaan siya kagabi, pero ano. Lag naman ako. Balita. Wala, dumaan kagabi, lag ako. Bad trip. Pagdaan niya ng isang ganun, lag ako. You look fun size. Hi, your next ex. Hala, ako na yung next na maging ex. Charot. Your next ex. Says in the voice, in the voice. Cause you and I. Hi, Viven. Shall we? Pretty. Hi, Charles. Shall we? Ay, number. Hi, Boo. Glenn Paul. Hello. Hello, UPT to. Ay. Please like and share. Saan ba?
May tae. Guys, and na guys. Guys, food box na naman ako. Food box. Wait lang. $5. Naamoy mo ba? Yan. May isa. Kaya nga. Hi, Amor! Ay, wala sa Amor.